se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Ovo je tajna kako brzo lišće ove jeseni pretvoriti u odličan kompost. Ovo su saveti da opalo lišće pretvorite u odličan kompost i to brže nego ikad. U jesen lišće počinje da leti sa drveća i da se gomila svuda. Kompostiranje opalog lišća je odličan način da očistite dvorište i stvorite obilje neverovatnog komposta. A kompost će vam na proleće pomoći da vaše povrće i cveće budu produktivniji i zdraviji nego ikad. Prvo pravilo brzog pravljenja komposta od lišća je da uključite samo lišće koje se brzo raspada. Iako možete kompostirati sve vrste lišća, postoje neke sorte koje je teže kompostirati od